एलेक्स का न्यू टॉय। एलेक्स ये देखो, उड़ा के दिखाएगा यूवी अब। हेलीकॉप्टर उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ, नीचे रख के इसके पास ले गया। ओ यहाँ लाओ, वो रुक जा, सीधा खड़ा कर, यहीं पे खड़ा कर, यहीं पे, यहीं उड़ाना। उड़ाओ, प्लेन उड़ाओ एलेक्स के पास। एलेक्स ये देखो, देख रहा, खड़ा करो, ये ऐसे ही उड़ जाएगा ना। उड़ाओ, वो एक सेकंड, विंग सीधे करनी है। एलेक्स ये देखो, एलेक्स का न्यू टॉय। ऊपर रख दो, नहीं। पकड़ लेगा नहीं। नीचे रख दो, अब उड़ाओ इसे। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक करने पड़ते हैं क्या? करो। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म, चलो शाम को चलाएंगे। लाइट तो ऑन हो रही है इसमें। एलेक्स सो रहा है क्या? कहाँ गया? ओए, पेपर चेंज कर लूँ तेरा? गंदा हो गया बहुत, पानी भी। गुड बॉय, चेंज कर देता हूँ फटाफट, ठीक है? पानी भी चेंज करते हैं। हो गया चेंज। बिछा दूं, हो गया नीट एंड क्लीन। ठंड हो रही है एलेक्स बहुत। नेल्स इतने बड़े हो गए तेरे। खेलना है भी और सोना नहीं।
गुड नाइट होगी एलेक्स? गुड नाइट, कल बात करते हैं, ओके? सो जा, ढक देता हूँ तेरे को। Good night.